एसआईआर के पीछे एनआरसी का करने का प्रयास शुरू की केंद्र सरकार ने, लेकिन बंगाल पर एनआरसी नहीं करने देंगे और कोई डिटेंशन काम भी हम बनाने नहीं देंगे। फिर से पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर क्षेत्र से चुनाव अधिकारी और केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी आवाज उठाई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बता दें, एसआईआर इश्यू को लेकर कई दिनों से मुख्यमंत्री ने बंगाल के सभी जिलों से कड़ी आवाज उठा रहा है और बार बार यही कहना चाह रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में एक भी असली मतदान नहीं करी तो नाम आप निकाल देंगे, तो हम धरना पर बैठेंगे। हम असली कोई मतदान करी तो हम नाम नहीं निकालने देंगे। जो बिहार में किया था वो बंगाल में नहीं होगा। साथ ही साथ कहा कि सरकार बनती है, जनता ने आने वाले दिन जनता ने मुंह तोड़ जवाब देगी और कड़ी से कड़ी आवाज उठाई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और इस जनसभा को लेकर नदिया जिले की कड़ी से क्षेत्र में हजारों लोग आज मैदान पर उतरे थे। सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से शांतनु बनर्जी के साथ। चलबे ना আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। মনে রাখবেন, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। এতদিন যখন করিনি, যতদিন থাকবো করতে দেব না, দেব না, দেব না। কাউকে ঘর ছাড়া হতে হবে না, ভয় পাবেন না। ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবো রোহিঙ্গা। কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও, কোথা থেকে এলো? আর রোহিঙ্গা যদি হয় তো আসবে তো মণিপুর হয়ে, মিজোরাম হয়ে, নাগাল্যান্ড হয়ে। সেখানে এসআইআর হচ্ছে না কেন? ইলেকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে বিরোধী দল আছে, সেখানে এসআইআর করছে 2 মাসের মধ্যে। আসামে কেন হবে না এসআইআর? কেন আসামে হবে না? বিজেপির রাজ্য বলে আর এমন করে দিয়েছেন। কিন্তু বিচার একটা জায়গায় পাবেন, সেটা হচ্ছে মানুষ। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। এখনকার ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে, বিজেপি একটা কমপ্লেন দিয়েছে, অনেক সবার নামে কমপ্লেন দিয়েছে, মানে বিজেপি ছাড়া সবার নাম বাদ। কেন বিজেপির কমপ্লেনে কাজ হবে? আমি জানতে চাইছি। এটা আমার ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা ইলেকশন কমিশনের কাছে। বিজেপি চিঠি দিলেই সেটা রামায়ণ মহাভারত, আর বিজেপি চিঠি দিলেই নাম কাটতে হবে। বিজেপির আইটি সেল আপনাদের ভোটার লিস্ট তৈরি করে দেবে।